Pemirsa, PBB setahun terakhir dihadapi dengan berbagai isu global, mulai dari pemanasan global hingga perang Ukraina dan Gaza. Kritik mulai berdatangan untuk organisasi dunia tersebut. Banyak pihak mempertanyakan efektivitasnya dan fungsi Dewan Keamanan. Selengkapnya laporan dari tim VOA di New York. Tahun 2023, perang di Ukraina memasuki tahun kedua dan perang lain muncul di Afrika dan Timur Tengah. Hingga kini PBB belum mampu menghentikan pertumpahan darah. It's particularly been challenging because the kinds of conflicts the UN has been facing over the last year have been exactly the kinds of conflicts that the UN is least well equipped to manage. They're conflicts between the big permanent members of the Security Council. And when those countries are involved, the UN has the least scope for action. Inggris, Tiongkok, Prancis, Rusia dan Amerika Serikat punya kekuatan veto untuk memblokade sanksi dan resolusi lain yang disepakati di Dewan Keamanan. 2 tahun ini, gejolak geopolitik semakin memuncak dengan adanya keterlibatan Rusia dalam perang Ukraina, kemudian AS dalam perang Israel-Hamas. The people of Gaza are looking into the abyss. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres bahkan menggunakan kekuatan yang langka digunakan oleh Sekjen PBB dalam sejarahnya, yakni pasal 99 Piagam PBB, di mana Guterres meminta adanya gencatan senjata dalam perang Israel-Hamas. Namun resolusi ini diveto oleh Amerika Serikat dan bahkan Israel meminta Antonio Guterres untuk mundur dari posisinya. Tak hanya lembaga PBB yang menuai kritikan, kini keberadaan pasukan pemeliharaan perdamaian PBB juga dipertanyakan efektivitasnya, termasuk di Afrika. Moving forward, what we think we should work together with the member states on is to make sure that UN peacekeeping operation, when they are warranted, will be fit for purpose. Fungsi kemanusiaan PBB jadi semakin diharapkan dengan banyaknya bencana akibat pemanasan global. Meski ada secercah harapan dengan kesepakatan kurangi penggunaan tenaga fosil saat konferensi iklim COP28 di Dubai. We see that even when there's diminished political space to broker political solutions to conflicts or to human crises, there's still the real potential to do important, significant work on the humanitarian scale, but it has to be funded, it has to be supported in order to get the sort of greatest impact. Permintaan untuk reformasi PBB semakin digaungkan, termasuk reformasi Dewan Keamanan PBB. The UN was paralyzed for long periods of the Cold War. So the fact that it is once again going through a period of crisis doesn't mean that it's dead. I think there is a real need to think about the structures of the UN and how they could be changed. Pakar sebut, perubahan ini terkendala oleh sedikitnya konsensus di dalam tubuh PBB. Mengenai reformasi secara spesifik, termasuk negara mana saja yang bisa jadi anggota tetap DKPBB bila Dewan diperluas. Dari markas PBB di New York, Reni Wijaksana dan tim VOA. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.